Sai ona ulu iha laloran justiça. Finalmente ne mesa kona. Vou decidir ona, saremo quanto halo. Sim. Awak tu filha falbainalo. Feliz aniversário, Adelina, Wandoven. Tambah sama nih sidau fila mai. Labari sira uluk bapa sir lori, sira fila hutu ona. Ada yang saya bisa bantu? Iya, saya sedang mencari gereja. Rosa, Sima di pedido casamento. Sim, Racimo. Então, ita tem hal café de hanesan no ita. O pula ka? How ya ida? Nika? How ning ita beli a cafeteria tini rasik? Mas insa, itu bel sedu mihira ne. Então, seguro sa ida mag ita iya ba impresta ida ne? Seguro? Hau ya hau ne uma. Hawa kar kafe ne atu falia. Tama ida ne, umane selesai haunia. Maaf, Pastor. Saya tidak mengerti bahasa Tetun. Oh, tidak apa-apa. Bisa saya bantu? Iya, saya ingin mengetahui foto ini diambil dari mana ini. Fotonya bukan gereja ini, Oh, begitu. tetapi mengingat saya pada suatu tempat. Oh ya? Tapi saya tidak pasti di mana. Maaf. Apakah Anda yang ada dalam di foto ini? Ya, Pastor. Oh, jadi kamu Katolik? Beri saya waktu untuk mengingat foto ini. Tentu saja, Pastor. Kenapa besok kamu tidak datang saja ke sini? Nanti baru kita bicara tentang ini. Baik, Pastor. Ini magpagamento ba sa mana da hulog niya, senyor? Si, hawa tene. Am ni business law diak. Hawa na yung katak ami beli selfie fali osang emprestimo ne. Los kalay. Ursiri te siya suru mal fali ha mudia ne. Hane sembay bay. Ta manas barak. Los kalay. Sabar kare dia magne. O makot ni kelenti dia liu ne. How não kata kita contente? Sima filha falita nossa né, boss? Bos. Hahane kapas tebes. Usa ita laba koko tia. Dala hira tama tinggi explica ba ini. Beg te na ruane. Haula ko siya ni osa. Hawa kar siya ni uma. Hane sa bye-bye ni. Hawra sa teng pari ni. Okay, kusikil na how. O makatare ni. Ang sawa teta, kusikil na how. Okay, hawusig din po. Halo. Halo, Dobe. Oh, tiramo? Ani aman dia kan? Sim. Pai dia kila. Hakar kasuro tat kulibot itu. Ok. Habla juretiu. Loro selok met kuliah fale? Depois dit. Ok. Ja, bye. Angelo. Sim, comandante. Halo serviço ba itat halo. Halo escritório de segurança alimentar. No halo investigação ba violação. Pronto, comandante. Saya masih perlu kamar ini 1 minggu lagi. Oke, baiklah. Terima kasih. Iya nih, sekarang kita harus pandai-pandai menghemat uang. Tapi kenapa kita nggak pulang? Pastor bilang, dia tahu gereja itu. Ini foto apa sih? Kenapa foto ini sangat penting?
Iya nih, Ibu mau mengatakan sesuatu. Apa? Negara yang kita datangi ini adalah tempat kelahiran Ibu. Tidak, itu bohong. Ibu berasal dari kampung kita. Ibu dibesarkan di kampung kita. Tapi Ibu dibawa ke sana saat masih kecil. Disinilah tempat kelahiran Ibu. Keluarga Ibu tinggal di sini. Tapi Ibu tidak tahu di mana mereka. Dia makanya kita informasi barat kamu agora kadang ini kasus korupsi nanti kita mau barat. Kalau mau banyak diretores baru, problema dia kan difícil terbuat sini. Dia problema mas, buat ada tahu sendiri dan kalau nggak tahu. Ita fila tang mai ka? Sim, também tem frente em hang capaz de teves. Sim, abela ajuda? Ita viola teona seksão tolo regulamento segurança alimentarnya. Regulamento saja. Também kami simutin ordem. Atau mai tak keres buat senya cafetaria ida ne. Mas há licença, a administração do distrito niya. Licença, Makne. Ida ne los licença oficial ida. Mi haretok ba karimbo ne. Karimbo nemos los governo nia. Iya problema saída. Senhor, cafetaria ida ne violação na seção tolo, regulamento de segurança alimentar nia. No ami tem que takatia. Mas nem tem que ir à inspeção formal ida. E depois for aviso ida. Ida nem halutiana? Ida nem serviço inspetor governo sinian. Lá os buat ida envolve polícia fala. Senhor, ne ordem ne be makausimo. Fone mai. Kau senti Ramon sela contente hoida ne. How magsay haray ida nei. Mas o insa, Felipe, ita iyaw na lisensa. Hau beli hari ini? Hau advogada, defensora pública. Ita hetang ini sini be? Você administração do distrito niya. Itu selo hira? Barak demais, dolar walu nulo. Oh, nega. Então kita bela suruh malu aban atau kuliah kona baida ne? Mas amin lah ya osa, selo advogada sira. Hau defensora pública, ela precisa selo ida. Dia acceptou. Entendido bem mais. Ah, kami licença, mas mai mai. Pen Maya? Besar Rosa. Betang polisi na may hal sa rin. Nyahalut niya serviço sa hambat rumah? Baik, ten sirane. Amila salah ne bos. Buat tu lau dia kela. Tu polisi phone ida na hambito na may hatama na kanu hutoha. Usa makahusig day. Tangnya polisi ne bos. Ita la beli halau buat ida wani iha polisi sira ne sane. Oin ka rame ros. Ne rame los. Sira manam barak los. Ohin manu sona hutula la state. Tamane hanam faidet. Ita tengke koko bos. Hau gosta sira ne itu sona ni. Baik, ten sirane. Oke, ita si halang sene. Ita se Jakarta, no ita hemo whisky. Tebes nu nika bos? Turtia, foto di karta. Sekari kau ihane, no hausela ihane, ema rumah me buka hau, lelima polisi rumah nara Vitorne, kata kia kala ne, hau ihane be, imi sehatan saida? Ita joga hela karta huame. No hemu hela whisky. Finalmente, inerua matene kona.
kalang recorder di datang. Filipe, ola lika halo serviço ser nem misak det. Agora, ita ihona kita tu hatama ima ida. Hatama ema ida, o bulaka, ola compreende kata hagosa teve serviço ne. Filipe, hawa domi o tebes, halo koi watu muras. Hama sa domi teve so, o filho ulu kumana ba. Hau si halo konta ne hotulai. Lai, o inkalan lai. Abang ita tem que ser o penhor nai. Não hawa karak buat hototu tem que lolos. Então dia. Naquele serviço tocar um mote, está aqui, ya? Dia. Ya, emang rumah na baka? Ose! Sudah. Usi kau, selau so ini hotu. Felipe. Obrigado, Barak. Ita salvando vida. Ode aquela? Sim. Mas ita re emaneka. Olha, Opa, ni foto tu osang. Ni foto tu keras. Apa tu si lupa yang orang lain ni? Filipe Maria, sai mai! Karak saida. Hau ni osang. O sedek selo fula ainda ne. Ola lika preocupa. O se simo no osang. Ame precisa tempo tang ituang. Ahu abang, ame he menu phone. Dia close. Mabe o sina fatanya manusona? Shit, nonok. Big ting. Hau di antena ba o ia semana kotuk ne. Sela fo tempo tang. Fo sudah tene basira. Porcaria ida ne saida. Basicamente, ne diang katak o tengke sai sui hanuma na ba. Uni uma? Lai, uma ne ba hanu uma? O se hanu yang sina kontratu ida ne? Ia ne diang katak baing hira. Imi sela selo fila fali osang impresta ida ne. Hau se foti minuma. Sim, com certeza. Mas nela significa katak, ita tu foti hanu uma. Ita hade te katak ni hane seguro det. O promete dia ngatu selo. Babe fula ne sidau. Uma na ba? Se sai hau niang. Simples. Afo imi loron toro tu sai sumane. Agora ita tu bahelhen be, Filipe. Então, ita bocra me soro hawa tu kuliah kona ba documentos falsos e administração, nega? Lai, senhora. A minha problema foi botida. Espero te bela ajuda a mim. Am husu senhora Rosa me ajuda. Favor. Ida ne kono ba amni uma. Amela ya fatin selo ko di hela. Primeiro, ida ne los documentos oficial ida. Ne la vale. Mas hari hansa oficial los. Ne los. Iha carimbo. Mas na realidade, ida ne los documentos legal. Ne significa saida, senhora. Ne hate te katak, la iha ordem rumah husi polícia ka tribunal ba ita atu muda sai. Ne contrato ne memang kita buat serasina nega? Sim. Iha ne hate te katak, sekarik maka ita buat sira la selu fila fale osang ne, ita buat siranya uma se sai pertence husi penor na inia. Ai, desculpa, senhora. É tempo ne vamos lá ler de documentos ne.
Penyor nai hati tirit katak ni hanesan seguro ba empréstimo, tamba ami lai osang mian rai o careta. E no momento nós vamos, a mim precisa osan na lais. Assina documentos, wanghira ita la comprende ne sempre idea que la diak. Panghira tu assina fila fale, hala favor mai kulia telewahau. Então lá é a esperança, não? Ano fim bela lá com uma. Não necessariamente. Ema qualquer ida, bela empresta osan, ba ema siraselo. Nela os crime. Mai be, osan funa ni denya haruka ita bot siraselo ni maka asliu. Ne ilegal, ne contra Código Civil. Sim, com certeza. Penor naing ne foi emprestamos osan ba ema siraselo ka ita bot siranya suku? Sim, ema barak. Nia dia que amne suku, ema barak conhece nia. Então ita precisa buka hatene, ema na hira maka empresta teno osan husinia. Então, iminang hira makin empresta ona osang husi penor naing ne. Hau empresta osang huri hola fini atau hal tosman. Hau empresta osang huri sila barak na escola. Hau empresta huri sosai moruk no hau empresta huri sila no nem falso. Halo so usa Mariak. Então, imi selo osang funan ba osang empresta ne kalai? Sim, com certeza, man. Fulang ida 10%. Oh, dia. Hau selo % sa nulo resin lima. Imi hatene katak ida ne tinang ida % atus ida walu nulo. Amin nengi de pasa matematika ya sekolah mana. Karik imi empresta osang husi banku, imi selo % ida karua fulan ida. Mas bese karik imi empresta osang husi governo, ne bela kikli tang ida ne. Oh, matematika dan aku comprende. Hau si mi atu kuliah Senhor Vitória ne, atu bela foti mi ida idanya declaração. Dia close. Ita bela sini ini. Agora o ensaio então. Hau anui hau ba visita la penor nain. Hau reza ita bota tu dehang ida ne dun. Tempo to ona ita tu serio sira. Sério que bos? Sim. Bak de feto ne halonia kanek buat rumah. Osh. Emo todo tem que selo fila fale osang ne mai hau. Sekarang nila selo osang mai hau, nia se konsekuensi buat tebes. Sim. Ok, dia. Sira mana dak kona? Obrigado. Sira maiona, polisi, lais. Então vamos sosoro polisi raka. Ne polisi ida selo. Baik, tem. Foto evidência sira sayo tu, lais. Oh, ne tang para ami berhalai sai. Lais. Sabe? Ai! Sirene be. Ita karik dua sana polisi de selo ne? Sabe uma carga? Uso fala mai hau. Lais tuang. Baik, tem ne. Oh. Arguido, hal favor hamri. Kona ba asunto umaniang ne hau harete ona. Katak surat ne laos kontratu válido ida atu bele refere raine. Tambah la asina iha notariado. Ita la iha direto atu hasai umane. No Senhora Maria maknain legítimo no nia mak se continua hela naba. Hotu hauharete ona katak. Ita dalabarak ona fo empréstimo ba ema ho osang funang bot liu. Duque Código Civil Timor-Leste niang permite. Ita halau negócio ilegal hanesang emprestador osang niang. Tribunal idane fo orden ba ita atu para negócio ilegal idane be empresta osang ba ema. Kari kita fotang empréstimo idade ho funang bot liu duque lei permite. Tribunal seharuka prende ita. Ita comprende? Unsa sirana ukle? Senhor, saida mak ita hakilar fali husikotu kenapa? Hau ya neba, ya kala nebe sirana ukle. Karik ita iha buat rumah atu hateteng, hal favor mai iha oin. Sim, senhora. Hau hare ni ya neba, netama ba kafe ne lori kajulina lidruida.
Ne significa kata kita ali ke selo fila fale osang ne. Lai ma. Ita empresta de dua fe, ita tem que selo fil fale mas ho de dua fe. Mesmo que ne besi ka toho ita. Sim. Mesmo que ne besi ka toho ita. Hai. Hai, das astral café rodas. Bek teng Irwan, ima karseda. Kami karena sudah hadir restoran tene. Kami saudara sahane. Saya sini. Betul tidak sudah? Mas. Biblia tete. Salah ne humano. Perdoa ne divino. Sim. Olo sana sampai baik. Oke, benar bela tama sudah hilang. Pinagamaan lo sige mai sai teremo riperape lauhana Ainaro. Tiket ba Ainaro? Oi, oleh sudah clear si dari Ronaldo. Hai Tinho. Apa esa sentina nih? Motivamos la lao, la funsi, estupidecida. Escola insa. Hala tene hala bata ne ba. Tambah sa. Tambah lorong toma kau halo de serviço. Haruna te buat tidak ane sang ne. Tambah ema ene. Hanoi kata ita ema fo dia gret bai dane. Awa tene. Waktu dulu libro buat tidak oleh ene bania. Lae. Laos tambah sentina makalo la koi helene. Nos kale. Lae. Ema ida naok te hanu suteira mágico. Que triste. Mas ola bele rola tang? Cara que o serviço o sem ia bele rola. Com certeza o bele. Fam pulsa sa no primo Z. Ida ne diag dunik bao. Buat tidak det mahal haula hela yene. Sa ida ne. Oh. How? Sim. Hau hela yedili o tem que hela yedili. Para lorong toma kau halo det pau? Kuleto ne dene kona bao ne tia. Lolos lae. Hau halai tia. Kuliah kona ba situação dene. Kari. Condutor, para. Mayona, ami fola quero seria serviço a tu halo. Mayona ba Felipe? Lai hau loba imi joga det. Mayona ba Felipe? May hamuto kami. Oke. Aba hamut kitan.